Good morning, students. Hope you are all fine. Now, last class, we have started our short stories, The Happy Prince. This book we have started, and we have started chapter 1. And there we read that there lived a happy prince. There lived a prince happily in his palace, and nothing sad can enter in his palace. And after his death, people made a golden statue of him, of Happy Prince, and in that statue the eye of the prince is made of sapphire, and there was a red ruby in his sword. And people of that city love their prince, and also love the statue of that golden prince. Now next what happened we will see. All of you open page 4. Earlier that year, in the country far from the city, a little bird, a swallow, meets a reed by the river. Swallow মানে কি দেখো এখানে আছে a bird that lives in the north in the hot months and goes south in the cold months of the year. সোয়ালো হচ্ছে একটা বার্ড যেটা যখন খুব গরম পড়ে গরম মাসগুলোতে সে নর্থে থাকে, আর যখন ঠান্ডা পড়ে তখন সে সাউথের দিকে চলে যায়। আর রিড মানে কি? এ টল থিন প্ল্যান্ট দ্যাট লিভস নিয়ার অর ইন ওয়াটার। This plant is called reed. Long thin plant, tall thin plant that lives near water. মানে নদীর ধারে বা জলের ধারে যে লম্বা লম্বা গাছগুলো হয়। नदी के किनारे ये वो नदी के पास या फिर झील के पास जहाँ पे ये लंबा सुंदर सा ये घास दिखाई देता है, उसको कहते हैं रीड। আর্লিয়ার দ্যাট ইয়ার, সে বছরই সেই শহর, কোন শহর যেখানে সে হ্যাপি প্রিন্স থাকতো, স্যানসুসি, সেই শহর থেকে ওই দেশেরই সেই শহর থেকে অনেক দূরে একটা ছোট পাখি, একটা সোয়ালো, তার দেখা হয়েছিল কার সাথে? রিডের সাথে, বাই দ্য রিভার, জলের ধারে যে রিড জন্মায় তার সাথে সোয়ালোর দেখা হয়েছিল। দ্য রিড ইজ টল অ্যান্ড বিউটিফুল অ্যান্ড দ্য সোয়ালো লাইকস আর অ্যাট ওয়ান্স। এই রিডগুলো দেখো দেখতে খুব সুন্দর, লম্বা আর লম্বা সুন্দর সবুজ, তাদের গায়ের রঙা সুন্দর সুন্দর দেখতে। এটা দেখে সোয়ালোর, এই যে সোয়ালোর খুব পছন্দ হয়েছিল এই রিডকে। শ্যাল আই লাভ ইউ, শি আস্কস হার ওপেনলি। She says nothing but moves her head slowly up and down. The swallow flies round and round her happily. তো সোয়ালোর এই রিডকে খুব পছন্দ হয়েছিল। তখন সে রিডকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করেছিল যে আমি কি তোমাকে ভালোবাসতে পারি? তো রিড তো কোনো উত্তর দেয়নি। সে আস্তে আস্তে তার মাথাটা আস্তে আস্তে উপর নিচে দুলিয়েছিল। তখন সোয়ালো সেটা দেখে খুব আনন্দ হয়েছিল, এবং সে তার রিডের চারিপাশে উড়ে সে
তার চারিপাশে ঘুরতে লাগলো, उड़ते লাগলো, তার চারপাশে ঘুরতে লাগলো। तो जिस सिटी में वो शहर में वो प्रिंस रहते थे वो सैनसूसी, उस सिटी जिस देश में था उसी साल में उस सिटी से बहुत दूर एक स्वालो नदी के किनारे जो रीड है उससे मिला। और ये रीड ना देखने में बहुत सुंदर है, ये पतला सा और बहुत सुंदर सा दिखता है, इसका ग्रीन कलर है, नदी के किनारे दिखाई देता है और ये बहुत सुंदर है। और इसको एक झलक देखते ही स्वालो को बहुत पसंद आ गया और स्वालो ने रीड से पूछा कि मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। तो रीड उसका कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर हिलाया। और स्वालो ये देख के बहुत खुश हुआ और वो खुशी से उसके आसपास घूमने लगा, उड़ने लगा और घूमने लगा। बहुत उसको ये बात बहुत सुन के बहुत खुशी हुई। The other swallows laugh at him and his love the reed. অন্যান্য যে সোয়ালো যারা ছিল পাখিগুলো তারা এই সোয়ালোটার এরকম কাণ্ড দেখে তাকে দেখে হাসতে লাগলো আর তার যে ভালোবাসা, তার যে রিড, তাকে দেখেও হাসতে লাগলো। She has no money and she comes from a very big family, they say. It's true. Lots of other reeds live with her near the river, but the swallow doesn't listen to his friends. He likes his summer love story. তো অন্যান্য সোয়ালোরা এই পাখিটাকে বলতে লাগলো যে ওর কাছে তো কোনো টাকা নাই আর ও অনেক একটা বড় ফ্যামিলি থেকে এসেছে, এটা সত্যি। আরও অনেক রিড, আরও অনেক এই গাছ, অন্যান্য গাছেদের সাথে আরও অনেক তার আরও বন্ধু আছে ওই নদীর কাছে, কিন্তু সোয়ালো তাদের কোনো কথা শুনলো না। তার এই সামার লাভ স্টোরিটা, তার এই রিড এবং তার এই গরমের দিনে নদীর ধারে এই যে গাছগুলোকে তার খুব পছন্দ হয়েছিল এবং সে তার লাভ স্টোরি নিয়ে খুব খুশি ছিল। তো ये जो और जो स्वालोस थे वो स्वालोस ने इस स्वालो को बोलने लगा कि ये रीड के पास तो कोई पैसा भी नहीं है और ये बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करता है, ये सच है। और ये इसके बहुत फ्रेंड्स हैं जिसके साथ वो ये नदी के किनारे रहता है। बट ये जो स्वालो है जो रीड को प्यार करता है, ये उसके दोस्तों के कुछ बात नहीं सुनी, बस वो उसकी लव स्टोरी के साथ बहुत खुश थे। कम टू द नेक्स्ट पेज। When the summer finishes, the other swallows fly away into Egypt. They leave the swallow with his love. After 6 weeks, with only the reed to talk to, he isn't very excited by her anymore. তাহলে এই সোয়ালো পাখিগুলো তো সামার সিজনে, গরমের সিজনে ওরা এক জায়গায় যেত আর কোল্ড সিজনে ওরা আর এক জায়গায় যেত। তাহলে সামার সিজনটা যখন শেষ হয়ে গেল, গরমকালটা যখন শেষ হয়ে গেল, তাহলে অন্যান্য সোয়ালো পাখিরা তারা উড়ে ইজিপ্টের দিকে চলে গেল। আর তাদের এই সোয়ালো পাখিটা যে রিডকে ভালোবাসতো তাদেরকে তার ভালোবাসার সাথে তারা রেখে গেল, মানে রিডের সাথে তারা রেখে গেল। এবারে 6 সপ্তাহ পরে তখন তো এই পাখির আরও যে সবাই দেখো ওরা সব ইজিপ্টে চলে যাচ্ছে, যারা বন্ধুরা ছিল তারা তো আর কেউ থাকলো না, ও একা, এই পাখিটা একা আর এই রিড, এই ঘাসগুলো। তো কিছু সপ্তাহ পরে, 6 সপ্তাহ পরে ওরা আর অন্য কেউ কোনো বন্ধু থাকলো না কথা বলার, একমাত্র এই রিডগুলো ছাড়া। তখন কিছুদিন পর থেকে, 6 সপ্তাহ, ওই কিছু উইক পর থেকে তখন ও আর
এই রিডের প্রতি কোনো আকর্ষণ অনুভব করতে। ওর আর কোনো এক্সাইটমেন্ট নেই, ওর আর কোনো আকর্ষণও এই রিডের প্রতি আর কোনো আকর্ষণও অনুভব ও আর করলো না। तो जब ये गर्मी का सीज़न चला गया तो ये जो स्वालोज थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग वो गर्मियों के मौसम में नॉर्थ में जाते थे और ठंडे के मौसम में साउथ में जाते थे। तो ये गर्मियों का मौसम जब ख़त्म हो गया तो ये जो स्वालोज और जो स्वालोज थे वो उड़ के इजिप्ट ये जो स्वालोज थे वो उड़ के इजिप्ट चला गया। और वो ये जो स्वालो है जो रीड से प्यार करता है, इसको वो लोग इसे वहाँ रख के, रीड के पास रख के वो लोग इजिप्ट चले गए उड़ के। तो ये स्वालो बस अब अकेला हो गया क्योंकि वो उसके जो दोस्त लोग थे वो तो चले गए। तो ये स्वालो का कोई फ्रेंड्स नहीं था बात करने के लिए, ये बस अकेला रह गया। और ये इसका जो प्यार है ये रीड ये रह गया। तो 6 सप्ताह गुजर गए और तब ये स्वालो का ये रीड के अब इसको ये रीड पसंद नहीं आता था। तो ये स्वालो इसके साथ बात करना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट, शी सेज नथिंग टू मी, डज ही लव मी? द रीड मूव्स ब्यूटिफुली इन फ्रंट ऑफ हिम। शी लव्स हर होम बट आई लाइक विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज, सो शी মাস্ট কাম উইথ মি। তখন একদিন সোয়ালো নিজে নিজেই বলছে যে ও তো আমার সাথে কোনো কথাই বলে না, ও কি আমাকে ভালোবাসে? আর এগুলো তো ঘাস, তাই না? এরা তো কথা বলতে পারে না, এরা শুধু হাওয়া দিলে এরা শুধু দোল খায়, হাওয়াতে নড়ে। তখন সেই রিডটা তার সামনে খুব সুন্দরভাবে নড়াচড়া করতে লাগলো। তখন সোয়ালো বলল যে ওর বাড়িটা খুব ভালোবাসে, কিন্তু আমি নানান জায়গায় নানান দেশে ঘুরতে ভালোবাসি, সেই জায়গাগুলো যেতে ভালোবাসি। তাহলে এই রিডকেও আমার সাথে আমার সাথে এবার আসতে হবে, আমার সাথে যেতে হবে, আমি যেখানে যাব ওকেও আমার साथे যেতে হবে। तो ये स्वालो फिर बोलने लगा कि ये जो रीड है ये तो मेरे साथ कोई बात ही नहीं करती, ये तो मुझे ये क्या प्यार करती है? तो ये तो घास है ना, ये तो बात नहीं कर सकता इंसान की तरह। तो बस ये जब हवा चलता है तो ये हवा के साथ ये भी मूव करता है, ये भी चलता है, ये भी हिलता है हवा के साथ। तब ये स्वालो ने बोला कि ये रीड अपना घर को प्यार करता है, पर मैं अलग अलग जगह अलग अलग देश में घूमना पसंद करती हूँ। तो अगर ये मुझे प्यार करता है तो ये रीड को भी मेरे साथ आना होगा। In the end, he asks her, "Come away with me," but the reed moves her beautiful head left and right. She doesn't want to leave her nice home by the river. তখন একদম শেষে যখন সে আর পারলো না, তখন সে রিডকে প্রশ্ন করলো যে তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমার সঙ্গে আমি যেখানে যাব তুমি আমার সঙ্গে সেখানে চলো। কিন্তু রিড তার সুন্দর করে তার মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল যে না, সে তার এত সুন্দর বাড়ি ছেড়ে, এই যে নদীর ধারে এত সুন্দর বাড়ি ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। एकदम अंत में ये स्वालो ने रीड को बोला कि तुम मेरे साथ चलो, पर ये रीड उसकी सर हिला के बोला कि वो इसका जो नदी के किनारे इसका जो सुंदर सा घर है ये छोड़ के ये नहीं आ सकती। So the swallow says sadly, "All right, then I am going Egypt without you. Goodbye," and he flies away. এই খুনে
সোয়ালোর খুব মন খারাপ হয়ে গেল। তখন ও বলল ঠিক আছে, তাহলে আমি ইজিপ্ট চলে যাচ্ছি তোমাকে ছাড়া, बोले से उड़े चले गल। तो ये बात सुन के स्वालो को बहुत दुख हुआ। तब स्वालो ने बोला ठीक है, तो तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे बिना ही तुम्हें छोड़ के मैं इजिप्ट लौट जाती हूँ। ये बोल के ये उड़ के चला गया। ओके स्टूडेंट्स, you read this chapter and in next class we will do our copy work. Okay, bye bye students.